zaidi ya dakika raru harmale bakia la vililinu bakia ikao linde la mwiso harmale shie zetabu hozinu baina ya ekipu ya Komor yani de Solakant ne le Pharaon yani de Egypte hunu wakati mpira nguona Mohamed Hani hauta kabisa urejeziwa heshehitwa ama touche hafaida ya Solakant touche ikao ngarajo suitirambe ya ukaya Kasim Abdalla habaye mwananya aliwamedie mafa hasibabu mnugu hisi kabisa ya ukaya nguanilio ya bendera hamade kae mwananya Kasim Abdalla ngoshiwanzani yabo mnugu hisi kabisa ya ukaya Ali Mohamed umazuzi lina 18 hatsauza ngemongoni mwa wanrikao yarbo ekipi ya Marseille yabo mnugu hisi kabisa ya ukaya yetomaya ngio mpira ngona nambari 20 oui Mahmoud Aladin hataha nambari 12 Ayman Ashrafi urengwani Ahmed Ghazi ipande Shadinzanu shirema Fuad Bashiru wa Solakant harema ipande Shadinzanu wakati nonu shinde shepande shamado shahi Solakant ikao kajakiri yabulia Ayman Ashrafi yabira asibabu wekadwa nzambulie yabwefule johoha hambaka irukadimia hana zojiri zonti hambaka irukadimia mpira urema urejezwa heshe hitwane difaila he Solakant ngofuku wao kabisa raha konjaroha hogolini hali ya mpira ngofuku wao kabisa ayaya urengwa ni Ali Mohamed haula tatush wa aminifu wa hema joueur yani le difai la shaba lilo na Amirabdu ngono aminifu we makabisa wakati nunu mpira ngolele yao ngola le difai la hii ekipo ola nambari 4 ola Mahmoud Hani hauni katareke Hamdi Tarek hausisi kobora kabisa hautsaha nambari 20 na mwejao la Mahmoud Hassan Trezeguet ama Al-Hadher Shakir haurekipere Al-Hadher Shakir haunika nambari 12 ola Kasim Mdahoma hatsaha yemananya wakati urengwa ni wei Bashiru haurejeza urengwa ni wei ngarjo hamba Yusufu Mshangama hata haye mwananya Captain Najim hauta hamduni Captain Najim haurejeza kabisa haurejeza Kasim udutu hamiduni ni Bashiru Al-Hadher Shakir wedele yao Al-Hadher Shakir mpira ngofukua kabisa wakati nunu le king yani El Fardu Ben Bwana Ben Bura al-Samahani Ben El Fardu ikawa sulibala kana aminifu hafanya taratibu za ukaya usisi wa Fauzi Selemani Hamduni ama Tarek Hamadi hawanilia le taifa la Masri wakati nunu na hunu ndugu hisi kabisa ya ukaya wanazoni wa Amirabdu Selemani ngupe corner Siswali Selemani ubokse wane gardien de bi wei El Sharawi urdure makomora urejeziwa corner hafaida ya heye Solakant hata baina ya Hussam wei le entraîneur wa heye equipe ya Egypte na wei rambao Amirabdu hushwanza shampira sha amani na usalama sha Maluzini malani kao Rabshera muume hao tipi yangwa wanili yao ardhi ya Komor hamba na rende Mshangama
Mshangama reba corner ayayayaya Al-Hadhir Shakir hakamtiti kabisa kajawahi ya rema yetet amba hunu mpira urengwa ni Ali Mohamed hawrejeze gardien de but wahe Ali Mohamed hawrejeze gardien de but Ali Mohamed hawrejeze gardien de but hawrejeze gardien de but sawa heshehitwa na hunu wakati hunu wanazioni wa Amir Abdu ngwaoni sao ya ukaya lazima ribeze rehodi Fuad Bashir hauni kale king Ben El Fardu hazilwa hawlu tufuna le difan ila Egypt Ben El Fardu hazilwa wakati hunu mpira urengwa di Seleman hasiswa bonsi Seleman hasiswa bonsi na hunu Hakim naye Olangar Jama Muhammad Hani ndiye msisa bonsi na la hakika mruguis kabisa ya ukaya libaki alinu kwa utojua ya ukaya linde libaki la mwiso yeba de Comor yeba de Egypte inshallah de Comor on pirango plani Al-Hadhir Shakir Al-Hadhir hautaha kabisa amma urengwa Ben El Fardu ayayaya c'est le Fauz Faidini hawahi haju haden wananya amma etoma yangio inshallah etoma yangio kabisa kao Leo El Fardu hanza El Fardu hanza kabisa yanjie amma izo mandamu yanzao silizo ghafur rahman azanzao na hunu le difai hao mpira ngofukuwa kabisa hogolini Ali Amada ngoremo kabisa urejeziwa Ali Amada hede na hurenga haunika ye mwananya Ali Amada haunika nambari 13 hunu haukaisa El Fardu ayayayayayaya hamba juha barangwa himao bangwa hibo barangwa himao na hunu Captain Najim hede na uremwa ipande shatinzanu Captain Najim wa Heswala Kanti haremwa ipande shatinzanu wakati hunu yabo zipande zili za zinzanu baina ya heye Komor jazipande zili hamara ya saya ya ekipo ya rabao ya Egypte rema zipande zili bao hunu hata kwa hata baina heze janibu zombili corner hafaida ya Heswala Kanti corner pulao ni Petit Nourdine ayaya wala Nourdine wala Garjoma Yusuf Mshangama touche hafaida ya équipe ya Egypte de Egypte kao inunde équipe ya Mohamed Salah amma kati harumazet sabuho nabwe Egypte aini wakati wahana yekuzimbeli wa hayo sidiwaze kahunu hapo Husamasan do hapo Hamido ikayale wainu Mohamed Salah na Trezeguet duwarenga yeze makamu ya ekipi ya Egypte larjo hamba la anjaba laha zamano arabu wakati nuno mpira nguona captain haunika Bashiru hata haimana Al-Hadhir Shakir haunika Seleman ayayayayaya Selemani harendwa mnaijana hakauzini Saidan Daru Sibureza Muhura hazini Saidan Daru
hosoni mwa ye mwananya Tarek hamba mbaa kairini hudanguse baina ya Tarek na wai Ahmed al-Mustafa waili wanjia imaya wanjia Selemani amma Selemani ngena nchida wakati nonu halat e pulauni Selemani halat ge pulauni Selemani ikaoni atia le goli la Komor ne Togo baina le goli la Togo ne Komor samahani Selemani haijusa kabisa amma kutujua ya ukaya ya Egypti ndio sawa na minazi ya banza asibabu ya Egypti wawane kabisa ndugu hisi kabisa ya ukaya hata zepoto za mwenje zilio hunungizo sawa nao yabaini bahindu ya dobira bojuma ezitwa ya Egypti waremao asibabu ngo wale kabisa ndugu hisabu minazi ya banza yabo hunu garjo hisi kabisa ya ukaya boseye yetaratibu mpira ubitswa bonsi badala ya ukaya ubitswa hobo juu asibabu ngwarengao kabisa zila rungo amaze balariye holugha ya kimanga wakati unu Bashir hele aya tush ikao itende ilatiwa ni Sufu Mshangama ikao wasili tush na hunu wakati unu ya Egypt hamange yonisa ukakairi risi uhemba bibanu rusema bwana yanu heli walio hasibabu zinongo hizo nziro kabisa rangule bakiala mwando yekipu ya Salakat nge juma utsonisa ujuzi jome hao El Fardu kajama ya Parisa Hussein Maseleman mpira ngode yao hunu gofukwa kabisa nguona nambari 11 Muhammad Alan ayaya urejeziwa ni Al-Hadhir Shakir heshaitwa rako jaroha gofukwa utolwa nelelifai utola nelifai ulati wa tush ni Kasimu Mdauhoma ulati wa tush samahani ni Said Bakar hedena hulata tush hata kwa hata baina heze janibu zombili baina ya Salakat na Egypt harmesho za shampira sha amani hunu ze janibu zombili Mahmoud Alan haunisa ukaya hunu mnugu hisi kabisa ya ukaya mpira ngona Shangama haunika Al-Hadhir Shakir hata haye mwananya na hunu mnugu hisi kabisa ukaya ze janibu zinuzo mbili haina mru hasa handi soelewa ya ukaya gio wajibu wake ushinzi Bashiru haunika Mshangama Yusuf Seleman Faiz Seleman kufukuone naye halat ha faida ya he halat ha faida ya he Salakat halat ajabu yekaze fana fudi za ekipi ya Firauna una bezile mweza Firauna gizo zinji kao wao kwa jale wa hindu uwinji wa hao katindizo hunu hata baina yahe Farao ne Salakat harmeshon za amani shama taifa sa hunu urjo haba maluzini yonu urpira urdurejeziwa
halat leo mnungu hisi kabisa ukaya kartujua humu sizoni shaye hakimu yangu harma yeti ya Cote d'Ivoire nguoni hiso efasiri ya hakimu si wadu Swahili sha rianyisi ha mabakia ngabo wadu wahe ardhi mukaddasa ya Mwenyezi Mungu ngabo wadu watuhoma hotasani hamade Egypte ne Maroc ne Tunisi ama ya Cote d'Ivoire ne Congo ne Comore rihomo hotasani haku shasi wadu rikubali ndebana kao leo boseye yemana riloa makinifu riparisa mwanyanyasi wa ile bara la Afrika hamandasi la rangi ya wanza ama risidi waza yabo mangurabituna yani ekipu ya mwa una medensi ya Mauritania wao bao wo karibu na karibu nensi ya Maroko yende mana mpira ngona Bashiru haunikai mananya wakati nuo hao le king urengwa ayeya haunisa Hamed Trezeguet na captain Najim Trezeguet Najim Abdou haurege haunituf haunika mshangama Yusufu Suzu haunika Bashiru hata hai mananya Suzu haunika Bashiru hata hai mananya hunu hata hai mananya nambari 10 wala Ali Muhammad Kasimu mda homa habiri amma kajashira ya unika mananya urdu rajaza hamiduni hai mafirauna amma halat yafanyiwa niwe Ali Muhammad hata pakada basainu Amir Abdou haelewa ya ukaya emajiori kumenda mweja wa yesala katwa yandisa dogwa ubanu kinyume ya Husamu Muhammad el hasafanya changement Hosni Mahe hafanya changement yabo hunu wakomori watoko juzisa yeba juja leo kana usabanu ya rumeba ojuja ya hebahe yati ya goli ya uhisha ze ardhi ya uhisha ze nafsi za moza wa komori walioshwanzani hunu ngarlindao hunu wakati hunu mpira ngona ekipu ya Egypte umfuko kabisa ya alhamdulillah rabbil alamin mpira ulaoha Mohamed Trezeguet erreur ya mwando yafanywa na defense ya Al-Hadhir Shakir ne mananya erreur ya mwando yafanywa na Al-Hadhir Shakir ne mananya Mohamed Trezeguet Mahmoud Hassan Trezeguet ikaor mbiani kanguru arma ekipe Aston Villa ahende na huila tahule kabisa na zikenadi nawe usione ezembudandra ruizo hata dakika zoka za kifu zaidi ya dakika 20 armale baki ala bililinu zisa zikubu hoshwanza shampira shamaluzini hata baina heze janibu zombili shwanza ikaru mbiani kaya metra mongo miraru na mbili takriban neleda hola longoroni letel yabo wanru walu arbale bavulo kamil ngwa hisiu kabisa ya ukaya yeshwanza shinu shizizi ma ubinadamu rimambiani nro hatarma zempado zaheleze nyumba zilo karibu za hombra wa maluzini ndugu wono ubinadamu heya baike ye majeshi wa amrisha ye masupporteri wasihe waje waone machi yabo heni mruto shwanzana bahainu bose hakahanza wakatono mpira ngo reje yu hogolini ha Ali Amada mpira ngo leo hogolini Ali Amada ama utola komora urejeziwa kabisa nguona Mshagama Yusuf Mshagama haunika Faiz Seleman haunika mananya le king wakatunu Nurdin Ibura Nurdin Ibura hausisi homi hononi ha El Shenawi urifanywa kontro urejeziwa ngona Mshagama kaja wahia ukomia Mushidani wao ni Captain Najim Mahmoud utola kabisa Ali Amada haurenge haunika Al-Hadhir Shakir haunika Nurdin Ibura bafanywa halat Faiz Seleman hasiswa bonti Nurdin Ibura na Faiz Seleman wasiswa bonti itongeza halat Nurdin Ibura na Faiz Seleman
hasisiwa fa Suleiman hasisiwa ni Mahmoud Aladin obonti hamsisi bonti wakati unu baina ya hema manager ne coach ngo hadisi wal Hadir Shakir au ni Kael Fardu el Fardu kaiz al Hadir Shakir ay 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 nimlio malahoni Allah na mwandiso wa dhifa ujoufia na ushemezizana bibir Muhammadun hasibabu mwezi unu mbona mwezi mitukufu yazalwa ya Mungu risiu kabisa mpira mfukua kabisa hatari kabisa Allah niwazaze mwenzaze kibala nimlio harme mijahe mazarifu ndezeduwa misirini nimlio harme malaho ya mazarifu uduwa mkirini narendele inama amruhu kumwambia ndo yakaya ezilemwe za Firauna wanuko jale wahindwe katifa nafudi hasibabu Firauna wo hatoka hawahi hatorea mtume Musa harma ugangi no mtume Musa waka ule wa mruka ti Mwenyezi Mungu onu Mwenyezi Mungu ndo ikawa hakahumlewa corner hafaida ya heye salakanti corner na mwende bahaini wakati ya kulfa yakuni jofanya hazi le goli ngalijonjia wakati nonu wangalizi wanzani wa heyo ortese hata baina ya heze janibu zombili harmeshwanza shampira shamaluzini malani kawo ye Komor ngware machi ya mwando ya hao harumaye shiwanza shinu shiwanza shawanzani ikawo ye shini ne Komori ndugu hisi kabisa wanzani wa hao utimunro wakati nonu utimunro hasibabu mndugu elewa ya ukaya ye Komori ndio na shiwanza sawa na ziwanza za ulimwengu corner rejeziwa kabisa hunu mpira ordurengwa unikiwa Mshangama Yusuf haunika Faiz Seleman ale Faiz Seleman hanjiyar mna shamba ay utolwa Komora yedifai ngio Juma Wonisa yakaya ngio banu yedifai hizo mbili ngazi hisiu kabisa yakaya leo ngio ladhimu wahundi heushinzi wajaribu nzima banu inshallah ne Komor narelele haya lever upira wakati wonu yeba Yesuli idogo kazwar mazemiri mwanga yeba Yesuli kao mana mahafidhu ngarona ukaya risidi waza ukaya kaya Egypti vaya Suli hunu hatu yondogo wani harmaze emiri mwanga yezefana fudi aye machinu heli liyo mnugu hisi kabisa ukaya wazile mweza Firauna boseye wabalia ula wana wagangi machana marandaru Firauna doka na soni mtume Musa wakati unu ni hali ya kabanu mzambando hena mnazi nsapozendelea mbugu hisi mbugu ono ukaya ipasa wavu ifusiwa wakati zaba wanorma mkazo kifu aliba kala mwando kaya ye Komor wa domine daraja ya juu sha ya bahati ile golide ya tupanani sha izonione sawa jautena izonione sawa kationesa harma le bakala mwando kaya ya milieu ngere récupérer mpira itongeza zeli ndatak ranguze kulwari gasifanywa hazela lazim yebenge ifai ya Farao ngetabihao ngesingu hao daraja ya tosha sha bahati bi rahale goli kaljanjia Rwanda kaya dakika 26 na sekondo 20 fukare Mr. Zakuba harmale bakala bindin yabo amfikiri besezelahi ho wone sokaya ezeda kazabaki mkiri wanazioni hao wanawa na nambari 19 wa Sela Kanto wala Yusuf Mohamed Yusuf hazina la Mohamed Yusuf Nguragoye badala ya Nurdin Ibra
Nurdin Ibura nguheyo hamike mwananya Yusuf Mohamed sihi haurenge badala ya Nurdin Ibura. Mohamed Yusuf harenge badala ya Nurdin Ibura. Wakati huu mpira urejehe kikawaida ya Gona Najim, kapten Najim urejeziwa Al-Hadir Shakir haunika Najim, kapten Najim haurejeza kapten de Biwahe haureme Komora amma urengwa ni Mohamed Yusuf haunika Bashiru Fuad Bashiru haunika imanaja Al-Hadir Shakir haunika Mohamed Yusuf haunika Seleman Mohamed Yusuf le king ni wazaze na mzungu wa fardu ba ngarsina takriban machi zinjibanu katuona zenzia hasibabu waende mrika wa Komoru wakawamlewe haku El Fardu ikaonde atema goli maili baina ya Komoru na Maroc harmeshwanza shampira sha mataifa maluyo bisamihuli El Fardu harmamida banu katuoniha mtujua mwesenda moya tonva ya nambari 20 mongo mirari na moya jado kaniyo amma ni waruka oga nyo mijini na muombeze dua sababu zenongo kazi timbi haku ngazjoka njema wakati mjota le goli ngazjoka njema wakati le goli joina na utilo wakati nonu mpira nguona nambari 10 amma urengo halutu wanu wacha wawane shakwa jaja wale mpira zaidi ya dakika mongo miraru takriban zisa zikubu na hunu ngarjo hamba Ahmed Mustafa he arengwe badali nambari 10 inune changement ya bili ya ekipu ya Egypt wakati huu mpira Bashiola Mohamed Yusufu Mshangama hafanya halatu Hosenuma Yemananya Captain Amru hunu lazima wanruaje wanumba maji bale jua lijiundrao haruma yeshiwanza shamaluzini ngashiremao kabisa yeshiwanza yinu yoka ya dakika mbili basi lijonrwa konikiwa ili wa arenge mbamaji ya baranfu hau uloza mahomio hukaya yote nyangu haruma iwanza hamada shingo kaole jua ngaliremao kabisa haruma yenkunu ebenge ezionese habanu haundo kaya wafanyishiha mibadilishiho mili upande wa hijanibu ya ho anduza Firauna na heli nionao hau heli ondwa ishio kaya upande wa Hanas jana wa Amira Abdu washindi wahanyisa eshewanza wahanyisiza wananyao wa amma ibahatiraha ketuparhaniha ukaya omsiyole goli zoti nyangu holiho ya difai ya howananya Muhammad Salah ihimi haundu hoka hamaifanya watia uhura sidoka watia uhura shawahimi ndo ukaya wahimi namna ikao kabati wapetea becha ndugu hii sukaya El Fardu Seleman wajau Nurdin wa amma heya harengo badalani Mohamed Yusuf wakawasili hata uharno sifar de reparation ya woi Mohamed El Shenai samahan wa amma hotiaye ele goli uharno wavu kajaka ushinda nduhisi
hata kwa hata baina heze janibu zombili baina ya heye Salakant ni ekipo ya Egypte wakati huo mpira ufukua kabisa ama utolwa ni ekipo ya Salakant haulutufu na hunu wakati hunu wabali ya mvume kabisa ama wa hakim haunisa ya ukaya hunu ngabo uliobonti ngiyo wajibu wala Bashiru Fuad Bashiru ndiye akaushindana na nambari 10 ama hakim hazia mpira hasibabu Fuad Bashiru ngoboti na hunu angalizi wanzani wa RTC hata kwa hata baina ya heye Komor ni Salakant ni baina ya Komor ni Egypt samahani harmwishanza shampira shamaluzini eshiwanza shinu haili wandu wakaufikiria ukayahari kashina hunda ubinadamu wa Komori unjie eshiwanza shijaza ubinadamu shionisa hususia wahemasi wamane ya Komor wajihundao mwalinzi wani na maore waridungao ngayo inwala ama ya ukayao mkobaziba wa ile jumla taifa gurumishi habano siku leo El Fardu haunike ya Bashiru haunike Mohamed Yusuf corner hafaida ya heye Komor corner hafaida ya heye Komor ikao Mohamed Yusuf Ali Asmaili wakati unu Mohamed Yusuf ikao wakati unu boyasiha corner yene na utolwa sisi wa kabisa amma irejeziwa Faisal Seleman haubulia ule watush faida ya he ya Komor tush wakati huu tush Faisal Seleman hakahanza ya isise direct amma wakati huu mpira ngona mshangama haurejeza kabisa urekiperewa na ekipi ya Egypt nambari 10 contre haunika Mohamed Trezeguet ay wende na uroha corner mpira wende na uroha corner Mahmoud Hassan Trezeguet ikaruma biani kaya wingi harma ye ekipi ya Aston Villa corner mongoni mazi hazi kao igarzo debi wa Salakant lazima azifanye asibabu ya ekipi ya Egypt ngo wale kabisa mwambiani kaya sawa na zepoto za mwenje zilioshwanzani hunu haula hatu harmale bavu swamba hamamina ziabanza iyo ndio ikao siwandulio harma majira hambuso hela no yamba kaya garsi hama wa mbrolo na minazi yabanza hunu Mohamed Trezeguet hatola ya corner utolwa hule kabisa utolwa na define wakati hunu Mohamed Yusuf ipande shazinzanu shene na utolwa nambari shenda wahe ekipo ya Egypt ipande shazinzanu nambari shenda wahe ekipo ya Egypt hende na ureme wa ipande shazinzanu ipande numero ila ni nambari shenda Ola Tarek wakati huu Captain Najim ngero mpira Captain Najim haunike mananya Al-Hadir Shakir hata haye mananya wala mshangama haunika nambari 12 wala Kasim Mdahoma kajabira afanyi wa halati kao ngiona
Bashiru Fuad Bashiru Fuad Bashiru Fuad Bashiru Fuad Bashiru haunika Kasim Mdahoma haunika Kasim arejeze gardien de Biwahe hairejeze gardien de Biwahe Ali Amada haunika Al-Hadir Shakir haunika Imananya wai Garjamba Ushagama Yusuf udure Mwakombora urengwani Al-Hadir Shakir haunika Yusuf Ushagama Mohamed Yusuf samahani Mohamed Yusuf haunika El Fardu haunika Kasim haunika Mananya wafuko kabisa Fauz Suleiman Fauz halecheza kabisa malanika hakaya halecheza kabisa inde malaika kudashira hundi hana rawahu wakati mpira ururejezwa ni Kasim Mlahoma hata haye Mananya ururengwa harutufu unikiwa Suleiman haurike Mananya Orje wakati ungaronao Yusuf Ben Jalud wendo na urengaye badala ya Hemananya Said Bakar Yusuf Ben Jalud harenge badala ya Yusuf Said Bakar Yusuf Ben Jalud haroha haihetizaye Mananya Ben Jaludo hende na urengaye badala ya Said Bakari hunu Mohamed El Shanawi ngode na upua ye Jorge hauremme Komora rejeziwa kabisa hesheitwa tush hafaida ya he Salakat na hunu ngarbeshelo marhaba ye sponsor officiel wahe ye Salakat kao ye manzani tena sponsor wahe ye RTC Comor Telecom kauli shirika la mwando la mawasiliano la he Comor botina ye Comor Telecom ye Komori ye Kaiji wenda botina ye Comor Telecom ye ngarjuwa kabisa yabo ngarbeshelo marhaba ye mudiri jimla wahe ye Comor Telecom na hawa tipia ye madhamana wahe Comor Telecom hasibabu ekatide Comor Telecom garjos mutirambe mawasiliano ya hunu masiwani hususan ya ekipu nasionali ya hatu yo Kaiji pwangayo ondo onisa ye fasiri ya ekipu nasionali ya kingi ya ze haja za Comor Telecom yabo ya RTC yo lazimu hainu wakati rilo mahalani jamada banu rihishiru ye madhamana wa Comor Telecom hawanika jitihadi hasibabu izonrabo heini mahalani watu haya mbaba wa heyensi ye mawasiliano ya hatu yalenzwa hitwa ne Comor Telecom wa Comor batike Mkomori ujoelewa ya ukaya ya maendeleo ya Comor gaje hende siwani Captain Najim hautoa Komora El Fardu kajawa hiyo Paris Ardureje unikiwa Mohamed Yusuf afanya halat ni Tarek halati kao hepulao ni Al-Hadir Shakir El Fardu kajawa hiyo Paris Ardureje unikiwa Mohamed Yusuf afanya halat ni Tarek halati kao hepulao ni Al-Hadir Shakir ndio na upwai halat wakati Suleiman haunika Mananya Al-Hadir Shakir hauparisa Al-Hadir Shakir hauremme Komora amma wele na roha tush faida ya Salakat dakika mongo milena mweja takriban zisazi Arjomba dakika 4 harmale bakala bililinu lezabaki ezilera za kikawaida wangalizi wanzani wa RTC ngujo jalia wakati nounu ruhunda ushinzi hasibabu yeshiwanza shamaluzini lazima shirindike wa ushinzi
shirini kwa ushinzi na hunu Hussam Mohamed El Badri hajuha mpira ngona Mohamed Yusuf haunika mananya mpira ngona yao ayaya ngusiuho Captain Najim hafaya halatu mpira ngona yao hator kabisa namlale wai gardien de bi hawrenge ngwedele yao Al-Hadher Shakir hawnike mananya ela Seleman hawnike El Fardu Bemban El Fardu ambajuha Elviston ambajuha namje manile Arlia Komor nindo wenyo hasoti piari wanili na jimunga mungali yao ompira orengwa harat ngwedele yao El Fardu samahani wala yarda bar 15 wala Yusuf bin Jalud urejeziwa ni kwa Seleman rabma kubara ayaya ya Hakim hadaza na bukum lahum holo wala yao yalla ayaya urengwa ni El Shanawi haurengi haulutufu hasibabu ngutsauzo wakomori washemeziza Ibrahim Yusuf Juja wahe Yestar Ibrahim Juja wahe woi guaniso yaukaya wahe Star Africa ya Namibi Ibrahim Juja hashemeziziwa no wakomori pia hewe wakati ujao wanili ardhi ya Komori Beselemani wanyanyuho wakati daunu Beselemani usipulie papiza Beselemani wakati wono mpira ngofuku wao Jaluda ya hanza teringa ya bire kibwanadamu ikao kujua fasiri ya mpira wa mdu hewe namanilie ardhi lala tijohenda homsangoni ndabo renge bayo ya hatu renge abane ngonde helilo na mande bwana osikuleo Yesu wa in kuntum ma ashku ya rabbi afina fa ayyuba idha faitahu ba'da balwahu Ibrahim Yusuf Juja ngushemeziziwano wa Komori amma nambari 11 Muhammad Alan har mazen sabuho Muhammad Alan arangwani nambari naru wa in kullu ma ashku ya rabbi afina ka ayyuba idha faitahu ba'da balwahu wakati hunu ndio malahoni lezedua za ushinda likingie likiele goli wakati hunu mpira ngona Bashiru Fuad Bashir ai yakarolo hizo ndio vuziliwa narende ba inshallah ngarjoti ale goli badruma tojija mpira ngone yao Ibrahim Yusuf Juja ngurengo badala ya Fais Seleman Ibrahim wa Star Africa wa Namibi Juja wa Komori ngwahule wao Juja nosa ya Komori maji ya baridi Juja nosa wa Komori maji ya Zamzamu Twaha ndarubeshe yao Twaha mwali amada ewe namaniliele taifa la Komori hasibabu ya Komor nyinde mjohi heza sawa ne Brazil ya hezi wanipele nwanyanya hata rjoka uhunda madini mshinzi na maduhuli mshinzi za heza ya Komori mpira wa mdu ngomongoni ma zembringa ya muwahe daula ya shemezizi yao ya ukanga mjojo kama ambasador wa Komor na mshemeze hasibabu Imamu Ghazali nwananya wamsegezani wamnikeni uaminifu msaganye heda nyao muheze yenti ya Komori juu ya Komor ngeimlinda honi msaganye na Imamu Ghazali muheze juu janyora
yabo mpira wa mrungiwe mongoni maze faliki za Imam al-Ghazali hafadhahullah wakati unu mpira ngopulwao wasiso habarini waje narede namraso hafilifu wakatuja namraso hafilifu hayatu hafaida ya Hekomor ipane shazinzanu shirema ya kapiteni ipane shazinzanu shirema amru ezolia amru harema ipane shazinzanu ya rabbi waniliaye masiwamane ya Komoro wakati wenu wanda El Fardun wanyanya mpira ngona nambari ndaru usisi wangonuka captain Aliamada rejei hogolini mango juo ya ukaya zile mwa za Firauna izozi hane matazar kawili ya mama wawona hule watijorifusi zao mwenjewe basihu wakati wenu washilizi watukufu na wanzani wangalizi kaunga mnunga ya RTC zaidi ya dakika 18 zisazi kubu ya boda dakika 5 Hamada Elikao ikanja unanayu ribakisha yarlindi yao El Fardun wananya hata kwa hata baina hizi janibu zombili armeshwa za shimu baina ya Hekomor Al-Hadhr Shakir tush hafaida ya Egypt rengwa ni El Fardu narende bangar vukao inshallah tush unikiwa wala Mohamed Yusuf ni Ibrahim Juja Ibrahim Juja hareleha namani liyele bendera hana rezatu wa Fuad Bashir na rezatu Al-Hadhr Shakir na rende papiza zaman Yusuf Ali Bura mudiri msifuna wa FC3 njia rende na rende Ibrahim Juja mausu na rende El Fardu na rende ya Rabbi batu namani liyeze aru ya hani Allah wakati wana mpira mwana nambari shenda wahe ekipo ya Egypti nambari shenda ngenuo nambari yanika nambari ndaru wabasainu waemisa hambabi wake makini hasibabu waelewa ya ukaya kwa tina mpuo barini ngaswa washindi tina ushinzi raha kabati haina mru namje ya Rabbi ya Allah yewe namwanilie masiwa mane ya Komori owandundani mpira ulemwa utolwa ni Al-Hadhr tusho mpira uhisa ya Komor kaitu kubali ya parwana ingu harbe masiwa ya hata kwa hata baina ya Komor na Egypt ya Komori irendeha udo wahe masiwa ya Komori urendeha udo wahe masiwa ya ya Komori irendeha udowo ya Komori irendeha udo ya masiporter wonsi pia waonisa ya ukaya kwa tushinda wazia ranguri zingaronro Muhammad Salah halali musamma halali mwa Komori na mwinchie bayo ya halali mwa Komori unusubenza waro Muhammad Salah riwazigara rwashanza shinu unusubenza ndaye baike Komori ngajoremo amanzi ngamina yakini lejeshi na mresowana wa Komori wawanie ardhi ya hao na mwaresi watubenza mwa Komori watubenza narikubaliane ya ukaya koto johanza ya one raha ya hawa Komori inde mahna ukaha hama msanga si wanadamu msanga adowasiha shawa kanza waonise ukaya si wa Komori rika umanzani nido wajiriwania ye amani na usalama niwanu mlobonze na mkubali ya ukaya
ye Komori wo wazima wo Komori hamzima mzima kabati tuelewa ya ukagaranza nao shinu lishoranzao le amani siweza na urakio ishoranzao na shinu ndo ukabazima ho wa Komori kartuta hanongozi nji wa Komori wa kebazima ha amani na usalama inde maneka wa Komori wasihi waoni saifasiri ho Komori siwanwikao ngoto wao zibu ibahi siwanwikao ngwamboizo wanzao shao wa Komori wakubali ya ukaya ngwajojo hanzana wakubali ya ukaya warendendro wasihi waoni sa ukaya si wa Komori hamadani wakishilizi wangalizi wanzani waheya wertese dakika mongo shenda sikubu wanru wa Muhammad Salah waonisiwa ni wa Komori ya ukaya ya Komori nasiri liyo hunuri waniliyawe aru ya Komori wa Komori sino watu wa baba bahi wa Komori ranzana o no kubali ya ukaya masiwa ya hatu yomane rianzanisiwa watike mruchoka yonsi ujolimanisa ye siasa ne kembali mbulio wana wa Komori baye kakazi suhedelea wana wa Komori wahamba kakazi suheda wana wa Komori wa ujua njema wana wa Komori wa ujua heri wana wa Komori wa ujikubalia ukawa wa Komori ye siasa neike hule ni wana wa Komori msiwanyise jo wana kabu narikubaliane ya ukaya yeka El Fardu wa hesheswa milkisha maore shahatu yeka Fai Selemani wa hesheswa milkisha maore shahatu yeka ya Ben Bwana nuwananja hawonsi pia waja wawanilie Komori da wakubali huu ye masiwa mane ya Komori ya bole wa inu garikubali yawe ya ukaya ye pulje ya Komori sinerlo wa mado hanuktwa nne hatende rikubali ya ukaya wa Komori wa ujanza wa wanze wa wananya wa Komori wa welewa ye fasira ujamaa wa Komori watimanisiwa hasiasa wa Komori watilendo wana wakabu nondu wa siasa wa Komori wa ukabwazima wa ujikubalia ya ukaya wa mkobwazima daunu wanjia hoshi wanzani wafurahi wareje ya hawa ya amani wangalizi wanzani wanyanyasika o ngamridu ngao ndarikubaliani ya ukaya ya kheri ya Komori ngio banu ngarjo ukubali ngargobwazima riji amini ya ukaya ya Komori masiwa mane nasiri zionisa ya ukagaranza nao yele hifadhi ya taifa iwanisa uaminifu ya hifadhi ya taifa iwanisa upandamana ya hifadhi ya taifa iwanisa ilaramao maturizmo waelewa ya ukaya mwana Mkomori kada josi henda ngamiza mwana Mkomori hamadaye wawabulia indiyo sao ya hifadhi ike tahti helinu ijikubalie mkobwazima wa wana wa Komori ya hifadhi idorenda helinu lewo inu karjamba wabulio wana Komori warene nai nwado amine uko wana wa Komori wajanza eshiwanza shamaluzini shirusha hatu wa sonti abonge njwaya nyasi mjunda wa studio namrengi ya teni njwaya nyasi mjunda wa studio ermabia lindo ya ukaya hata kwa hata baina ya Komori na Egypt hafidhu mhaji Hamid Zelai ngasta kama bishawo Ghafur Rahman ze nafsi za moza hatu insha Allah rjona na machi ya saya njumlio wa studio namrengi ya teni. Marahaba wangalizi watukufu ikaonga mredunga uharma zinzia za televizion ya taifa hunu machi kaza kifu ha goli laha hata kwa hata na si mwana malaite ha heli machi nuendelea ngoni sofura hindri holi machi ireshe ha goli hata kwa hata sharare janje ya roma fikra hangu so ni momiswa he machi do so shelezi za klasmeli ya kanti ukaya e Komori ngona nukta 4 ya Egypt ngona nukta 2 kwa vile holindi machi ya Kenya na Togo Sirjomba mnyezi mka inshallah hubena he Kenya ni Togo butike ujoshinda shato fanya machinilo katiyo karjoka ya wamwando hanukta zinji machi hisa hata kwa hata bese njoka dama micha mana roni furaha ikawo washangirizo hisa lakanti wende no yonesa ho onji harumai terrain rambi reshe les Zimbabwe kazila kasifanyishia kaya normalement ils sont chachalis hata hakabala
si washangirizi ngo anokaila furaha shabala haruma ema officiel ande arbitre equipe adverse Egypte wa Afrika wala ngwanzo aje wao hili welewa hata maminuka ya zimbi wazipua maminuka ya bese honjia haruma visiteur watsoba yani washanga ya ero donc dershelize parce que zongo zinu sazirandi ha kamala de songo fanyishana katika wesala kantuari match washindi wanatoka tsongo envahir terrain ila yukai kimkinishia imachire shi hata kwa hata mimi mwadoni tulokana tomaya inji yokaye komori ngwa joshi da mabimenji akaye kwa unuzi samanga pe kwa manga bisema marar kwa hata de bakala mwadobola avira tunongone ka adima kwa hata yabungeye mimi ngana mboka beseye ani jutombabi ukaya ila football ireshi hakweli she komori kwa parsa zila bahati ka uhanzu ziparisa o wazila tsarono ben fardo ka jakaya hata rumaye kajakaya hata kajakaya rumaye match abungeye zodi mimi njo habaka bese amwamino kabisa ngama miche yokaya ti DCV ne resultat inu hakaya leo karela hike Cameroon risa okasawa riri la sina Ghana riri sawa riri la sina Maroc sawa les équipes nku e karenge karangu 2015 riri sawa la sina Ghana kartushi ndara evolue mbabi hunu hatu rishinde ra sana rashida équipe nku amanda inu donc abo dirombabi okaya mimi hakweli tskolinda okaya e Komori ishinda okaya Egypte ranguye Coupe d'Afrique yareshe ha omazino kumena shinda hunu hauleker wa regresser wa niveau ya dissocier hamba hatarione kay match contre Kenya wa ko recevoir le ker wari hata ko hata e holi hode skoria leo yinu eba e Komoringio balabo abo hawo hele Komoringo balabo abo yona nukta nne ndo zirejezi kaya abana basel bashina machinne donc chez Komori match mbili ngona nukta nne nchidunga ne Egypte ngona nukta mbili chez Kenya ne Togo hakwa jara tizaba ke zura jomba do kaya e machinu bena he Kenya ne Togo kange jore shahar mwa sande za masiwa buti haliab haruma ensi armomjo wa Nairobi mjoizi wa Kenya yokabutike ujoshi na kai Kenya hashindi yabo ujokana 4 points avangarjo kasawa ikato gwashindi kujukana 3 points chabu yo kati na 3 yo karibu haku donc le manna boka yabe seijo jise kaya imachinira ireshe hasa kasawa Kenya ngujoka wavili hanukta 2 etogo bahe yake wa mwisho nukta nzima Egypt yake wararu hanukta 2 riwono zi haibeka wode za jadidisha za shimia harma stadi ya Moroni ya Maluzini stadi ya Maluzini shimia haku na supporter ikao wende hata washili ya zamiano hautuba hotere ili waone se furaha ya hao furaha inu furaha ikao nge pepe ya haku harma wa Komoro holiho inu de machika wonge thubutisha ula ushinzi wa Komoro harma zinsabu hozijawo ikao ngare habeshelea Komoro ngejo ushindana wajaunda ina Kenya harma mwezi wa utumuhazuhizili na 20 eba holi hode namne machinu ya viraleo ndio na toma ya bukai Komoro ngejoshinda igombe ya nene nsi ya Kenya mwahamu karso jua ukanga wakati mwingi uzambando yokaya machi jumkini shaire shewa août septembre 2020 jumkini shabu change programme donc abo wakati mwingi hali karso jua mtezaji ndo bujokoza karso jua mtezaji ndo bujokiria ukanga wa Komori wengi wana wengi wa Komori kangwa wa mwezi championnat za Faransa ulaya ni kamili kwa tsukiriwa wapora kwa tsukiriwa haja watsumkanga warongo wakati wa fikiri yabongeye ngabo yoka abyobadili mrongo zinji donc open hotezaji karsujua eba ben fardo ngujo au faiz selemani ngujo garte forme yo shair amini de na baba no kaya leo simara mwalo juko tezela sina Kenya au kaya mwazuzi na kumena sana riteze sinae iho Nairobi hareme bizima kwa hatari jahono riri zima kwa zima yotikipu kaya iri shangazi haku bikwa wahana tekniki ya hao ya mbali she amini kaya ikaya jitahidi zifanywa kaya harumai periodino kaya bala buha periode heze match amical yodi hauko des entraînements za match za selection za match amical abonge ikazifanyishia mwezi wa mars zifanyishia mwezi wa juin amini kaya seyeze za entraînements hizo ngejo tsingeza rambokaya ngasi tayar rilahiki Kenya haukayar sidwazo kayabano karero wala hiki angejo kama amali machinu amali machinu karwa wala hiki siso dereje hunufo mujao jeri wala hiki shan wakatuba chamuje mkana subuti mrabo kayanga si tayar au karsi tayar na ukaya uziro hatu bekwa juzi riono hiki nyume hazo karishindi bonze she da bonze do malika uziro ukayar shindi rifanye machi ya sawa hawo machi ya ushinzi ngabo uziro halisi
holiho de heli waone match eba manager wa nyumeni ba ngina upezo matso hindri o holiho de namna match ya rashi hali ngone kai manager wa nyumeni we ya tsaulwa ngina fuvu hindri harmai composition ya yo ilo suala muhimu halisa ukayabanu manager dimrikao adwamba dimjomba ulozo hakabala